Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wanama wa Komori, mlio harmwe masiwa yomane, mlio ngazija, mlio nzuwani, mlio mwali, mlio maore, nano wana Komori watamba li harmwa zensanga ni mnikoni ze salamu za kisilamu nyonsi pia. Watukufu mtuanza ndole taku haku banga amina ndrongozi njile hozo hamba. Amina ndrongozi nji, donc mtuanza ndole taku hakuyu ngantungonjia harmwa ze message na njonzi nzibe hosu kwa leo. Ye message yande njonja nibehe banu hadani nganjo tende ni rende hommage le grand footballeur international comorien Youssouf Mshangama. Ngamjwa waka intikado handani ni mrende hommage intikado handani chaque mwambia nuka ya Youssouf Mshangama Hollande joueri parmi ma joueri pia wa Komori. Bien sûr wanti pia wa Komori ngwa joa wonro sha Youssouf Mshangama wo exceptionnel. Woi exceptionnellement si ngarimdunga o de pas à pas. Si sur lobo hari le centriste ngarimdunga wo Youssouf Mshangama de pas à pas izwafanyao homala ya rawo mpira zemachi ya rawo ngaridunga wo zemachi za hahe yabanga rimdunga wo yabode manambo kanje mrande omaji njwandro ka osukwa juzi hangojambe ila jana hanikiwa ye trophée pour la deuxième fois harni hani kwa trophée ya saya en tant que meilleur joueur de l'Afrique abo la di marimrande hommage parce que yokado handani rona warmwensi ya hatu un grand joueur hama Youssouf Mshangama yavumbula warmwe dunia kamili yatungawe yensi ya hatu le zili Komori ivumbulao laboka tuambe Youssouf Mshangama hatsanga fumvu kuyu warmwensi ya hatu ka izoka bidi ye president wa Hedaula yamnike médaille de reconnaissance haule croissant veri médaille ya croissant veri sha garanzao na singa joint sister ata e president wa Hedaula haboka hesani kwa médaille shardan ikiwa médaille ya saya. Message ya bil batukufu garjo viratse na harma omjinalaya omjimtukufu mbeni ya mahame mbeni minara mbena ngoma ganjo birambabi ni rectifier haunga njo hamba ni éclaircisse mbabi ye hawa ibirawa harmo mjwambeni makatiano ganjo éclaircisse mbabi zo namba juzi ni birambabi tsenari ni benuendo ndondro ndezi birao ndizo hamba ye hawa heli birawa harmo mjwambeni batukufu banga nono wanruwe nji warongo wao wa komanteo banumbeni ondo arumao kartuelewa besebanu gwanzo president wa Hedaula ya jenda selo juma hiho kartuelewa ganjo ni rectifier bituna hamba ni éclaircisse mbabi batukufu mwelewe bwana simama ni kati jabana tena bandrabo mitu antujudo mabiani kati jabanu nantujudo zamba antujabana ni wewe na bendrabo ni kasemdundabo shanga njuja nambe verite kantujudo zamba ngarjo bilar ma message ya rutse na batukufu de mahakama ya Komori munawe zitendo ziziro zibirar makatiano ukaheni mwana mkomori kati ya security heni mwana mkomori wanajundrawo Komori nsu ambanda sirata mali yarma ya dunia de walu harmwe masiwani kwati tranquili kwati yampe gwa wahara yunemo kanga jojo ni message mahakama na sisi tena sirlobo hari le centriste garjo jarto solution ritange ye solution dai yabwe mahakama walo impuissant yabwe mahakama tushina wafanya hazi njema abwe mahakama wadaza basi ukakabati mahakama Komori abonosa ukakabati mahakama solution dai iyo ndio sisi le centriste George Rizambe banu message ya satana batukufu jobira banu message yane ganjo hujani ke droit de réponse Idrissa Moussa ya la harmo mtukufu amchuje nimnike réponse banu concernant ye message ya toa juzi ya kau swift
yakaukansiye panwi hansi yakaudeya mjomba hangu ali ambassadeur rijari mnike ya jakensiye shien rozu njoka mbabanu Idrissa Musa yele wenro kaya ali ambassadeur wala kajarumana mjwambeni utudo jabanu heni sayo utudo jabanu wekansi uwevumbo mjwambeni Idrissa intika duhandani uzambao heni saya heni saurongo wangu utudo jawe kansi uwevumbo mjwambeni jau mjwambeni kwa jaruma ali ambassadeur wala hula ali ambassadeur kwa jamruma yabwanju janike reponsi bizuna hamba Idrissa Musa nana mrutuambilarisa gaf ya alarmu mji mtukufu wa mwaja ya mahame usukwa jana haka haruma le bangazo la Badrudini de le bangazo la nrabo kwa langwa wala hanrabo zonga msijoba tukufu uka Badrudini heni masihu gucho kantacho do panga msasa ye panga nrabo ikanti hamba kamchiko zona batukufu sina panzali njiba heni saba Badrudini gucho habo maswe kanti hamba nrabo ebanyu bakomori kamtsubu hema to atabasa ebanyu kamtsuona zenrabo ambao heni siku afuni zona baba nunganjija nijibu mrutamlarisa gafu ya kanti uskwa jana kanivumbua ukabala negociateur baleka jurongo shikomori vala hakahunu hakansi adoka ho metro ye denoncer azali hata basi tola haja changer bwana na balaka timwema tola katujorongo shikomori katujorongo shifaransa baleka timwema bwana ganjo janimni ke réponse bahi dernier message batukufu ngarjo bira harumwe president wa Hedaula ukanga mjwawe president wa Hedaula makatianu ngamumona undondo hela tsungo heni bahanu valio njema armayensi valio réunion et president wa Hedaula kutoka yabo zwala mayo no seke president wa Hedaula yehanza yensi uka katsulala ngano ngufanyo zeistadiza hahi ngwanzo yensi yende garjo birambavi bamonondo armwa zentuzino armwa gasina 3 jours 4 jours banu mone president Hedaula o malaenda wo garjo birambaba armwa kayo watukufu tizamba kantswanza ndole zakuyo Gantedo ne rende hommage le grand footballeur comorien international Youssouf Mchangama ukanga mjwandro ka Youssouf Mchangama daine mwanyanya Mohamed Mchangama mjauka Mohamed Mchangama ye mwanyanya uonguro haruma yensi ya Mauritanie en Afrique va Youssouf Mchangama tsinguro huno en Europe Youssouf Mchangama ngamjwawo kaya rangu ho titini hahe yanjamba rangu jeunesse hahe hakahura rangu harmazensi za Afrique za Europe hatende hende huno Bulgarie Sofia hende haritena en Afrique hende Algerie tena ge haka jahunu Faransa yaje haruma yaje Marseille hatende haka Marseille rangu nke hakenda huno en Europe haruma zinsi nazibwa abantu Sofia nge nizona hamba hatende Marseille tuwa hari tourne Marseille hende haka jua yiho yabo yala wa Marseille harditena hende haruma yekipu ya Ajaccio ya Ajaccio Gazélec de Ajaccio hardi halawa yabo tena hende haruma yekipu ya Clermont Foot 38 Clermont Foot 38 hardi halawa yabo ga kalawa yabo yardi tena yaje ya signé ye contrat hunu en avant de Genga hunu Bretagne en 2019 ya lawa yabo 2019 yaje en 2022 yaje ya signé ye contrat hunu l'AG Auxerre gamjawa kaisaka ya yesaka ga en avant de Ganga ngamzijwa batukufu ukaya hakaura mpiranro monema biatianro monondro kahatia contre l'équipe le TFC de Toulouse
et sakara yenao hatia but magistral ilondele bia katsonga yanikiwa ye trophée de UNFP hunu Faransa haniko médaille en tant que le meilleur but de l'année. Le meilleur but de l'année, eh bien, de les buts Yalitia contre Toulouse. Le mois de juin, précisément le 6 juin, Ikaoubidi, il a choisi soit Yabaki en avant de Gangan, Yabaki Gangan en Bretagne, soit Yabaki Iho, il a déjà joué en Ligue 2 l'année prochaine, ou soit Yendaremo Kipunajina. Youssoufam Changama a choisi Yarohe en avant de Gangan. Ricardo Fikirika ya Buya Roha gujohenda harma équipe ya Nantes Atlantique cha ha choisi yende harma équipe ya Auxerre l'AG Auxerre ya bwe yenda harma équipe ya l'AG Auxerre batukuf ngamjwa wokaya gasina 4 jours harma et ma joueur en Afrique. Plus de presque 30 joueurs, 30 joueurs, les meilleurs joueurs africains, 30 joueurs. Eh bien, Youssoufam Changama a choisi Siwa en tant que le meilleur joueur africain cette année. D'abord, yola dima batukufu. Kejajo kiriribire rirongwa banu e kakartubira haruma Youssoufam Changama. Kejajo kir. Uka tizamba. C'est la première fois Mwentsiahatu valo un joueur international yanikiwa trophée mbili hanika trophée en Faransa harma UNFP en tant que meilleur buteur, enfin le meilleur but soit harditana en Afrique harma le meilleur joueur en Afrique a choisi en tant que meilleur joueur africain. Hanikwa médaille tena. Yabok biso na hamba karja personnel Mwentsiatu. Dabezo yula di marizambe ba comme il faut des zambe. Il faut Youssoufam Changama rimbahare. Rimsufe. Uka c'est un grand nationaliste, c'est un grand patriote. C'est grâce à lui yanti les îles Comores ngasivumular Mwentsi harma duna kamili. Batukufu. Uka Gabonsi atakuwa tujua c'est où les îles Comores, où se trouvent les îles Comores. Sharangu Youssoufam Changama aboyo jokirika sinaibahi Sharangu Youssoufam Changama guvumbulwa hunu dans l'hexagone hunu Faransa. Gabonsi wangaliao wampira le championnat français ou angalia au joueur il m'a demandé de poser question et ben le joueur là Banu il vient des îles Comores. C'est où les îles Comores? Yabo wajua ba wetunda wajua où se trouvent les îles Comores. Yabo oui il mérite le respect totalement. Youssoufam Changama il mérite. Yinamo kaya ngaritaho president wa Hedaula haboke sana kwa medai. Et ça va là où on doit jouer Yekani hunu Cameroun hani kwa médaille. Shangara nzo yardiani kwa médaille ça esanze médaille zo zinji. Wano. Yani kwa médaille ça sena. Ukaisa Youssoufam Changama batukufu olangu joka dans les annales comoriens. Olangu joka dans les annales comoriens. Wala tanga jofanya tabake ritaherutu harma lebavula hatuyala ya lebavula hembanku yesa ola oyala Shezani. Youssoufam Changama halar mji mtukufu wa Shezani bahenga jofanya rutu ngajofanya tarifanya rutu hiyo rimkaza Youssoufam Changama heyabu tsonza rimduaze heyabu maudu wana hatu wajodo kansi wa mwesheleya kie Youssoufam Changama yabani mambo kaya. Youssoufam Changama il mérite le respect. Ukaya il est dans nos cœurs, kakarna mduaza garinja oro message ya bilba tukufu gantedono nijibu Idrissa Musarangu watukufu mwishandro Idrissa Musoso kwa juzi heli ya kanti ya kau swift enfin ya kaudeya ya kanti epanu hatsi emhu wangu mjomba hangu ali ambassadeur na mwesheleye video ali ambassadeur yefanya batukufu ya kahawazi na mwesheleye na sinabese 6 à 7 mois ngabo bandu wa Komoro waone video kaya ali ambassadeur kahawazi
usikwa juzi batukufu Idrissa Musa hakansi arengali ambasadori hakansi nomdia yabo ukari yabo ya Sakomori aringwanzo omjuwa mbeni ariwa mrenge wa mzunguse no mji hula hao ngwanzo waruwa mrenge ariwa wati mrongoze ari wati mrongoze wati mkalkule bari afanya twabiambi ngono shani zunahamba omjwambeni premièrement mjwambeni Idrissa Musa kwa Jaruma ganchikubambe kwa Jaruma ali ambassadeur premièrement deuxièmement eka ali ambassadeur kweli zila ntsavu eka kweli bala ka wazi esa kajafanya ntsavu bana kajafanya porno na mdo efasiria mri afanya porno na mralo hawazi yoti sawa banu jokiri mimi negotiator ntoze ngo bana mti hawazi bana basa mtoka hawazi mnione zifuba za hangu yabo tifanya porno c'est pas la même chose. Gono. Sha gamjoba tukufu karma zile réseaux sociaux zinu gabwanronzi wafanyao montage. Bandwenji monoro juzi basi namanya nasima ya lari malibavu la batsa ya Alexandria harongo wa hazaba ndokanga bo mwanamshe ulo bena hanipara redo parana halafuana mbokari nimbeshe mapesa ekakanya nimbesha mapesa alikanya mbesha 50 euro ekanya mbesheya alikuja na fichari mazile zo sosio alikuja nitahawazi alikuja fanya tani yanifanya hatakarani fanyo porno gani fanyo tsavu uwede mwanya nasi yala batsa itsandandi atuzamba agasina kata 5 mwa hazaba mwanamme uwe sawa mwanamme oti mwanamshe ulobena isawa jirende kama mwanamme shawa mwanamme ulobena hardi hamenase hamwambia ndo towa 2000 euro ekanishelo ndo hamba towa 2000 euro ekakdo towa 2000 euro bahingo joona bahali ambassadori ijokiri njambo ka ilende verite awila tina sha ijokiri ka zila ndabo ila montage enga unamba preuve Idrissa Musa mba preuve nzima yinu mba preuve jo wone seka ali ambassador hakahawazi no mrati jakansi haba ndrabo hakasemanye na ndrabo kwano mrina to we preuve yo neseka kweli ali ambassadori hakahawazi to wa preuve ye pare mwanamshe yabomba ke mwanamshe halale bavu ya mahamene mbanku amsamani hamba halale bavu lebavu la hembaji la noti lembaji lebavu harimo mji mtukufu wa Moroni hamba halaihu enamata endata hema na mshe ya jera maziro zusu ya zambe hauya to video wa yambo kawi gwano shaka simba preuve hata yunusoka ali ambassadori ulanda ye kabati hata batukufu amkerati baba mtu wenga mrata basi ukabwe Idrissa Musa emana utabi hawo emana watakao zuki wangu ala ambassadori ndabo kaka hunu Faransa hakansi ha dénoncer les gens vi hata basi yende reporteri yende photographe udungo henda place République yenda yefanya mafoto hiyo yenda ye filme yende mruze mercredi au jeudi yadungo fanya ze publication yebeha ukaya nganora fanya ze manifu place République au la Bastille zenengo hizo ngamtabi hawo ngotabi ho Idrissa yabo ali ambassadori ya Jakomori ya Tsurengo yafungwa yende mano tabi hawo wano bango jojo pare serikali wa mrenge timpa kutujar mazirezo ukensu manihe ukawala mndu watabiambi wala mchafu omjwambeni ukabidi wa mrengo wa mzungusi no mji no banu koliweda babu Idrissa ebanu yatika yiribo Idrissa mitijo tawua mimi nike hawazi banu wandwane zifubaza hangu aboka ndwane nkoyo wandwane boti hunu na hana mrende yende msirini ndi arenge majamvi mraba ndi arenge majamvi hom sirini mrata wenzahe subhanallah bwa Komori yo hatori nkoyo mria subuti yende msirini yende arenge majamvana dogo kantiwe swali zeta pizilo ya bona dogo kantiwe swali mria renge ya renge ya nuhe mria zi ya tanuhe mda renge ya tawenzahe kwaba yabotorwa hito
ilo kafadzio zero iyo krimu abotu hiba Mwenyezi Mungu ebanu ngo hiba Mwenyezi Mungu Idrissa Musa mingaporesha mrado hiba Mwenyezi Mungu tu as volé Dieu ngo toje mbamba hinu ya Mwenyezi Mungu ila mbamba hinu ya Mwenyezi Mungu Idrissa zila kazirendwa bahimi minegosiatori tujotaua mnonezi fubaza hangu banu na mtojanda nzito abantu mzione wagwa hinedi mtojo hanza mzione bwana mtojanda mzione zifubaza hangu banu na hana na hibe mbahinru ya Mwenyezi Mungu na hibe msohafu mtoda na hibe msohafu balanto yo problem swafi Idrissa Musa ransi babanu bangaramula nawo bangaru jondo gozinji za humjo mchuje ngaru jondo gozinji ivane mana watu vumbua woyambira Dakota gasina 3-4 mwa bani Dakota yakare yarenge mwanamme Dakota mumchuje yarenge mwanamme mumchuje upara kale de simba ya mfira imanotu zameri imanotu amba wo mji wa mchuje warenga Dakota wa mzungu msauno mji warenga misizi wa baha Dakota wa mzungu msauno mji wa mchuje zabarili ngarupoze kesho hiyo ibala udwa za Dakota Idrissa Mu kudwa za Dakota yarenga kale de simba ya mfira kale de simba ndi atoza marmazero sosio batukufu ngatozo mahabo namba yemo hiyo ngatozo ma parce que mtu anzando ma de gros mots shaka ntozo ma nambe mo hiyo kale de simba ndi atoza amba ukaya Dakota hadoni fira ndi atoza amba nabo yo preuve emwinyi wayo wayarendwa shetendo tuwa tojwa samba afanya shetendwa eyo ti preuve bakomori yo ti preuve tuwa hazamba ka Dakota hadoni heya yale ambassadeur ngamba preuve dahu ali ambassadeur afanya tsafunda hu ali ambassadeur Idrissa Musa no jewire wa haone no vantara no tuva dabo hako ali ambassadeur hata hafanya tsafunda si haribi mwana mshendo haviole mwana mshendo ali ambassadeur Idrissa Musa no ngarupoze ke sorantu mnyanya wa hawo ngosi uziedi ngosi zio tudon ngo mjwambe ni wo utwanya nyi hako Idrissa Musa banunga bondo gozinjira jwamba omji ni hanyu shesi dahili ralelo si do jarevumba mijiba ni sidi ralelo banunga bondu mapede mahuyu wa mtujera jwavumba banu sheyo tideli ralelo jolo jarevumba wandu banu revumba mijiba Idrissa Musa utudorenge mazuki wa hangu urengali ambassadeur urenge muhangu ba hajimbe swali henisa kwa bala ba itore na hamade njizia haho ali njizia haho hajimbe swali uketu do vumbo hawo emwana msho hahe uruka tu mvumbua yoti haki Idrissa yanu mastehi yoti do samba isakar jalelo ambanda we yanu mastehi shawa ngabondo gozingira johamba za haho zo hanyo Idrissa Musa hawule zalaho mjini hanyu ziroho mjini hanyu mtuje baiku kuranti radosti hana Idrissa kuranti radosti hana kuzia digo si radosti hana rado gado o jamaya ba zinti yaki gauna mba preuve yali ambassadeur ali ambassadeur langari mchwari mumchwa mbeni mbena ngoma mbeni minara ngari mchwari ngotitimia hahe gono eka shababi jusqu'à maintenant olange hama inda tozingaro mchwa mbeni wai ali ambassadeur etegala mbeni ola tsoka parado para mbeni ali ambassadeur ngari mchwao zestedisa hahe ngari jokalo ola mru wa marengweni gono heni bunjilio la ho mji etsoka yabo que ce soit hunu Faransa au Komori gono ngari mjua wo hela hahi gono rangu ho gisuna hamba rangu ho titini hahi rangu jeni siwa hahi al ambassadeur yende andi hado singaro mjiula yende mri akadwa ni ho mwenje bo masihu yende mri akayega yende mri akakontrole wo mji wa mbeni raija cha hunu Faransa ngari jozi ngozo pia ndongozi nji yafanya romo mji wa mbeni yabo sisi karana kubali ujorengezuki watu utudo mani harma zerezo sosio ujo mani hebo Idrissa Musa ibanu wendo babu izila ya hiba majamvi ya Mwenyezi Mungu no mswafu Mwenyezi Mungu wa hiba msihiri wendo
gojuka nikandundo beleso gojuka ndo beleso harimo mchwambeni wewe wendo badingo mtiti sofi badirisam angali ganso wanama gon ganso wanama mna kafari on o imna kafari soy ganso wanama kafari badirisam os wallahi nedin ibanu wendo chiro jawamba ngo ujuro kanso wenika aribala nguniko leso aribala nguniko nguniko toriza aribala ngujibo mchwambeni ukamchwambeni na mchuhe ibanu wendo badirisam musa badiswa kurisa murutsa wambenga unatoa maana we politicien bala wote namba ka we politicien bala amba wodo politicien ka kuna donja ndogo za mafiti ngocho donje ma politicien wanu bana Hassan Hamadi rija ngocho do wanjia ibanu ngocho ndogo jazimiza barindi bali zo hurisa mbru politicien madawe ibanu wodo nema politicien wodo na kiki hawedo na msedi wodo na Dul Kamal wodo na wodo na Dr Danieli nane makonsei wa haki imakonsei wano majuzi mbeni wedo na Isaka Himidi ngojodo na Isaka Himidi banu ngojodo na nabanu ojawe jibu wandu wekansi weda wandu ngojodo wana banu imana wojodo ka wede mjewiri zabarindi imana wanzo jodo ka wede mtova adabu zabarindi bodirisa musa badi kolizo zohuri sasofi mimi negosator ngam etone yabone shema kalo kama juzi tishangaya sabaha ibala wala idirisa musa do habima kauliyala wala Idrisa Musa zala kazam tahika kansa menugu jazila kazam tahika menugu jazila yabot kanza ni ntsanza nindelu abantu bamina ngozi ngizo hamba mina ngozi ngizo hamba abantu batukufu chancho kanza nambe ni tarmwe point nambe Idrisa Musa zingare adabo haku Idrisa gwano yanuma steha sino banuma stehe yabo ranzao rigardo jamaa rigardo rusta yana indema na tsonda luwa shabanga rongozi ngira johamba zaho hanyu zaho mjini hanyu rajodo hamba banu shaizo yautima yawo izo karjalelo ndogojizo yusidela hatu gono garinjao haruma sagafu nambe sagafu yala haruma mji mtukufu wa macha na mabiendo sagafu kamimi negociatori yabona na kamina nyi na karma l'opposition kabati mdado yado nivumbwa na hii yadomba negociateur bala leti mwema negociateur yeka jurongo shinga zija negociateur yeka jurongo shifaransa bala takaendo metro bala teka turongo andro shifaransa kamjado zamba busagafu sagafu yala mwanja kamjado zamba bari banu wena hanyo busagafu aribanu ojo banu wena babwa aribanu ojo tukatsidwa mbezi wanzao busagafu bueno nuhambie ndokaya mimi negociatori ganuro jemba mitsinzi tizalwa hunu faransa tile hunu faransa bueno ganjuondro shifaransa hanawe yo premièrement ganjo hanzi handro shifaransa nawe esa we deja wekujanzia wekujushomesh faransa deja yamba biyo kujajoni shinda ngono ishikomori izoko lingo jomba ishikomori hanami sheizo nambo banu ganjoko wana komori pia ngolozo nambao yabo ngojo banudo nishi yabo jo kantu jorenga shikomori ngojo banudo nisha zabarindi busagafu ngojo banudo nisha zabarindi bari timlawani yabano mloma crimineli busagafu mloma crimineli busagafu wala mwaja nsimlawani yatujwa kamina ma criminela malanyi busagafu busaga ransi baba ngarambula nawo urensi ya jalousie hako ngono ngawe jaloux parce que wonondo ka omjwambeni gabo wandu wanome wayiho ransi ya jaloux busagafu jure katsomba uambokaya arisha turabadabuya arisa Ali Hassan Ali Karani ari Mamadu ari kwa jafanya ndongo hari maleba vuya mahame isonizo na mwashi interview yafanya jano masibu atukufu ganto tamba bintete mushie 2 secondes na mushie batuku mchamaka na mrabo na mushie mbabititi s'il vous plaît na mushie mbabititi bakomora na mushie rangu na mera
namwishi batukufu namwishi namwishi tsongo ni vumbo yabo namwishi voilà namwishie mwishiandro ngani vumba asa negociateur baba la teshinga zije ekadushirongwa yabo mtojo rongo wa ngojonishile urende ha wabotojelewa miti mkazija voilà ngamwishaba komora ari miti mkomori ari miti mkazija tena araba miti ebanu mimdahu subhana onkola ndo gabando atsowema bo mswanza ndo letsa kuba tukufu mswanza ba tizama ngamna ndongozi nji ngana zona besagafu ni mwambie ndokaya rantie jalu ya hako gono certes chatra badawiya had tourne de fonds harma hydrocarbures iyonga si d'accord ngabaze preuve alikarani bosagafu dawena badrutini na mrambie ze doutre na alikarani afanya na bakemzima yambe yatowe preuve yatowe papier yabe mrute mwanya shivani yatemwanye yambokaya alikarani ya lambeni omjinatu mbeni ha détourné 97 millions wayi hasamba banu badrutini hasamba banu ukaya alikarani ha détourné 97 millions banuko nyina rohombi ngachujule samba kaya hena mrujo fanya njema ngarijuja rizabe banire shukurie alikarani ngari mshukuri yawo parce que hakaba lesaka ye directeur wa hydrocarbure esakaba la alikarani kajadulu mumru hata mbabinu alikarani heni mwezi hakauliba hena mrakafanya hazibada heni mrakafanya hazi hakalibo yensihu yakabidi yalibwa heni mwezi hakaliba alikarana karohabala kajaroha rumadeni uka hadhulmu mru hadhulmu heshirka shakomo rekable gon renge mapesa kazi tsizo kajafanya alikarani zoni za kweli no izo ngarijo zamba wajoka nzababu hena babuhe ha iyonde verite emanama mhu wangu hajimbe swali hazaba sukwa jana hazaba ndo uka alikarani nge propro haka propro abakabala nonge propro iyonde za kweli ekali karana duture mapesa chojo zamba banu banyidwa saraka bandu gabo bandu wa wandu waloma jalousie ha bandu wa wandu watungwanza reja banu uchido kansira banu ariredeya redonose wandu hai banu be janjema garicho samba tizambo kaya gabo bandu ya wandu banga mtujwanza heni sarushudi jabanu banyidwa saraka emisi nduna kabana tudo kansina takesha turabadawiya shatura badawi misile mruna tudo kansini mdonose shatura badawi halandahu halambeni hamadami mtojoja ni dase ni mdefande Mamadou Mohamed Swalih alias Mamadou misile mrudungo chaba ni kansima ni mdonose heni saya Mamadou sinami negociatori yule timze wangu wala kajani husu ha emanashi wangu yanome wa juzi conseiller wahe finance Ilias wode wamanashi wangu ekajalole mwana emana hahe kajalole mwana wa Mamadou ikoni yeske ne chaba na defende ando defende gandefende Mamadou no mine mrudungo chaba nikase Mamadou kama Mamadou ha détourné ma pesa Mamadou ha dulu moyensi mine mrudungo ne chaba nikati ni samba lewa bonamboka ya mjomba hangu alikarani leo namba alikarani kadadhuluma yansi kajara nside nebala abwelo baya negociatori bala hajimbe Swalihi balala ngwatsungo defende
alikarani bali alo mjini hao ganantuna be sagaf bazo ndi deba kanwede na Badrudini mrenso mnyanya bazo hurisa bo sagaf ebala manjie ministre manjie Musa esaka ministre de l'éducation hafanya jarmo le bavu ya mahame ngachomba hafanya jarmo mji wa Mwaja bo sagaf goshelensu yakahujar ma omji wa Mwaja mwamduga mbio heya watu fanya ndongo harimo mji heya watu ya turenga de bursu yani ka wandu wa Mwaja goshelo bo sagafu njajamba harmale bafu ya mahamene bangu hafanya emana tumdono senri bo sagafu alranto mnyanya dingo samreti ndrabo na mrensi dingo sibanga zingaziri sawo ndongo jasino mketi ndambe zakoli Badrudini bo Badrudi rantu tsirangwana ona komori malaba utiwarenge magongo ba emashimeji wako presque famille yako emashimeji wako hamashimeji wako Adolphe wonde kini walo armayesi Adolphe walo ratungo dulu walo armaye tsatungo dulu yensema katano bo Badrudini emanoto uto dononse bo Badrudi emanoto dononse shimeji wako Adolphe Sabarindi emanoto dononse Adolphe kanguduturni mapesa Sabarindi shango johuja gamanzo daula ya haki gamanzao daula ya haki alikara na detourner 97 millions izonga mtije ndo katsima haba shaka mnaona ihomala ya rangu kamna wone mala homala ya rangu bo Badrudini tizamba emashmeji waho wenji ngwafanya hazo nazali wenji hamado inamfungwa abantu Adolphe bwana yuko ngamjuka jemjemra mrambie ngondi ndo kabatsikanje nabe sagafu ya renso mnyanya ya renti zenrabo ba ngasibanu ngarjosu utanire president wa Hedaula na mwanze mtsanze azaliene president ngarjo msoteneri hata 2024 na mkoze na mwambezo mwanzawo na mdeye hata shangarsu ngarjo dunga azali busagafu na mwambe hata shati mlawani ishanitsi hindu nyima krimineli ngono gabanga kazo yabo ntsina ndogozi njina ono ntsina ndo tsambaga mna ndogozi ngi leo batukufu inde mana ntsunjiyano nono wantu wanu shangara judo mjiyani busagafu ngono ngarinji yawo harma message ya raru ngarinji yawo harma juste marmo mtu ambeni batukufu tizamba banunga njani eclaircisse mbabi izo namba juzi ukamononro wanru washangaya emana yemana Isaka Hamidi yanomewa directeur du cabinet wa mzee Mohamed Shamfiu ministre des finances Sabarindi yemana kavala yemana ya kavala mhuwangu bahe ya kavala ya tolo Zabarindi ngono wandu wenju wa shangawo emana valio denomination harimo mjwambene makatoni Zabarindi ngono zama nganjo neklesise mbabi banga njokanga bandu alo majaluso afi he abo na mjwambeni wa valo nomination va nomeo denomination iho ngono ezalanira kubatukufu Isaka Hamidi mhu wangu oyimri asoma na tena hasoma norondo yaba mrebaki mbeni hende hakasoma dehors hende hakasoma Soudan dans la capitale ya Khartoum yaba soma mtumizo soma hasi Comore hajaka ye directeur surtout aka harma directeur wa he de l'école ku ya mbeni iparo solidarité gono yabo tsena hende harenge l'école ya pro SFC herenge esa l'école yo sakahirenga ikana dene ikana date gono ikahamba nino ndondo hende hejusa helekeza ndondo hetanziani gono hajuha yabo tsena au niveau politique hende hakaya dena humedi msedie wende wafanya e parti radhi
de parti radhi hende abo ata 2019 haja hanomewa ni l'ancien gouverneur Hassan Hamadi hamnome commissaire des finances hakaya abo ata jusqu'à 2019 ngeaje ya jivure suo haja hanomewa batukufu directeur du cabinet des finances. Tizambo katikandani mrande hommage rapidement car c'est un grand homme. Mbria soma hasomo. Bueno, sha izona babano. Nanzoni rectifier dizona bokaya et akabala yaka directeur du cabinet wa mali chamfio. Yaka ho finance. Si moi heketun sidoaze simwa hahe na ni sana jamii tuduaza ya he manama ministre ya he directeur de cabinet ministre de finances ngejodo japre na mjwandu kaya toujours ndelo bala kajadimiziwa doto kaya mzemu hadi shafiu haringo finance shawala yaka directeur wa he cabinet ya economy kajamdunga kajamrenga sha toujours ndelo bala toujours kajatolwa nge directeur du cabinet de l'économie wa alibazi yendelo yapo toujours kajadumiziwa na abandu wenjunga ambao ka hadumiziwa nono kajadumiziwa toujours nge yapo yabonge no so kaya yabo toujours nomination wa directeur de cabinet de l'économie wa mumbeni directeur de cabinet de finances wa mumbeni sena bueno yabo ngeno sokaya omji wa mbeni nano omji wa Tsujini Ngome wondo atsorenga ye finance na economy yabo de mafamba do atsorenga ye finance na economy yabo le so alami mini jipozo banu batukufu narikubaliano kaya azali yehanza yensi azali yehanza umji wa mbeni yonde verite gono azali hanza imafambaya etisuo tuo ato ngonzo mji wa mbeni etisuo katso vya denomination mji wa mbeni gono azali yehanza mji wa mbeni lo misudo sambo kaya azali sajuka hanzanje ya jasale juma mji wa mbeni karicho humrenga sisi karicho humrenga karti ya madola ya rongwa juzi wala mumbeni wala ya hafa dola ndunga baka hafa isa atohufa yambo karika na raro minuyo ukarisa impossible kana jaruma mjwambeni even wendo even wongo kontor mjwambeni kwa banu wewe utohufa banu utohufa bueno sha azali ngarjo humrenga ngarjo humbahari isa ya joka hanza isa jo ya jo tamuka isa jonre nafasi ya hae isa jo hambagujo garjo humrenga na mtu mbeni garjo humrenga gon il est la bienvenue garjo do zamba il est la bienvenue gon donc mtukazana Christian Babu kaya mtu mbeni ya amani ngiyo kasini amani ngabwe amani ye nomination ya Isaka Himidi ibirindo mtu mbeni Ricardo Fikirika emanyanasi ya karmwe economy directeur cabinet bala hatola no kajatolwa ngeyabo bueno donc yabo kabasimba problem hata hawa ibira armo mjambeni kabasi problem bueno chanto kanza surtout ni rende hommage Isaka Himidi ni felicite bueno kangarimindao yafanya hazi njema jeze hazi yazifanya yesa yakafundi yesa yaka commissaire de finance ngarimlindao yafanya hazi njema ngarimlindao ngano watukufu ngaribirawo harumwe dernier message ngaribirawo harumwa ye ngaribirawo message yani harumwe justice tizamba banukaya sidwa voilà harumwe justice munono babinata ye video yima message numu yona bonati abona analise message yenu ukamimi négociateur franchement mimi titabiha na tena titabiha nione wanru des étrangers amande mwana mshatu ye famille inu
wala harma inti ya enzi yuna indienne wajarma inti ya hatu waje wa installe waje hata wafanye des entreprises harma inti ya hatu halafu waje watolwa harma ye nyumba wakaya na bwe nyumba yine mzaze we lizo ya samba banu hazaba rokaya enyumba yinu wayulu ngasina maha ngasina bese des années wahule nyumba yinu sawanu wajari watolwa waje watolwa ruende sawa mimi tisikita aswafi franchement tisikita aswafi ukandogo jazine justice tukabidi wafanye hazia hao wanruja wanu des étrangers ont installé halfule wojo lijerdo wa chasse zinti haki non sérieux si haki franchement heni mdo ni hadisi inu mtosikitiha mimi tisikitiha swafi ça fait mal hein une famille nabo hasamba nrukayo ekawa ndanda jina si c'était des Comoriens si c'est notre famille kajojo bira helinu ikawa na Komori kajojo bira watu kwa wadasa wa waransi wa Kabala shabari wanu ce sont des Indiens bari wanu ce sont des Indiens nabo wanu wa Komori parce que ngo ihorangu hali ngo insho Komori mwanamshe woi hata tozora Komori mwanamshe woi hata zalwa yiho gamtsumo mwana hela tatunguru ngo iluha ya hatu shikomori gono non ça se fait pas ngo jazinu gono ça se fait pas ba Komori ngo jazinu zibire helinu hein tout ça parce que c'est des Indiens bari watu wa Komori watu na watu la muhao no si haki yabangara mbao justice wafanya hazi hao na mfanya hazi bani si haki ha monondo tena uka tizamba banu hata yenti mtawone makatianu yenti ba Komori kabati security heni mwana mkomori ngemhara heni mwana mkomara tayelala bo masio kati makini hata heya bato security bwana heya bato security mwanema mzaza hatu ya karamashe swa shanzuana yatolwa juzi yatonao mriatonjo uhahe yato tulashono de lwa yafi komsa yongene soka kweli yensinge jendao ngene soka ya kweli kabati mahakama kukarimanti mahakama nde atende kama mahakama kayati yabo lazima heni mrafanyizo yanzao hein non c'est pas bon zo skiti habwa Komori ça fait peur na minga mjokema je viens wa sa Komori gamisuri kwa wonjo ngo wahara inema na kasisi robo hari ngarishemezo banrambe mahakama ukahena mrujo fanye tendo helinu yani kiwa itendo etiro yonde za ndani kama mahakama tsanyi kamtushinda mwafanya hazi hazi za hanyu yabo sisi robo hari izo sisi tsangao sisi robo hari ngartungo hanza bwa Komori ekanga manzozo ngozi iziziye ekanga manzao ze emakafa yanu ze krimu zinu za asasina zinu ziziye na mtofanya hamande zanzi haruma la Bible œil pour œil dent pour dent bahemda zatu yolwawola juzi itoka bidie kange na familia hai hawo ekabala ngena wana wende watahem imne jana wala akamrahitwa wamuwe iyonde atoka bidi ikaya baba Komori œil pour œil dent pour dent mrio loya mrio lulani emonyanya mrina tojweda tem ruwala ya muwe bas bahise ngo izo zengozo ngajozia mahakama yende sel mahakama biswajo wajo buhema twala muhe dizo ba Komori yende verite na mwenezi tenda sijira mwenzi hatu ke mahakama ngo we impuissant kwa tushinafanya mbano ngo hata vanabo ka warenge mru wa mfungu shangwa tswari wa mfungu ntso abili ba Komori ngamtsungozi wana wanyuwanyi yabo solution dai mria yuliliwa na juhayo uwebahe yonde solution sisi litsangao sisi bueno solution ya bili tena batukufu
kukayo yosi omahaunu kama abeze garjo hifanya isarjo sa komoro mahaunu isa garjo siha renda komo ari garjo fanya entreprise ya sécurité uke entreprise ya sécurité na mi j'encourage wa Komori hena mrulana zentida zahahe hena mrulana zena fazaha yafanya tafanye une entreprise de sécurité uke entreprise hiyo mathalani sendizo jonera afanye mbia recruter wandu wala wajendele sécurité non seulement yemalaho ya hatu je viens yabwasa Komori warantsize nyumba zahaho wandu wende wado baki agent sécurité yende ado sécuriser nyumba les hommes d'affaires hamade mzaza hatulwa juzi nzuani wala c'est une femme d'affaires so kabidia te agent sécurité nzima wa ili wabaki ho hahe wadombirlia gono et ma politicien habokanga walona déjà des agents sécurité wa biriliao ngabwatsona watahemru wadombirlia harimwe miji hatu esaba kaoze zema shughuli voma sihu matalani les agents sécurité wa sécuriser zema shughuli voma sihuni tena bwana hizo za kabila wanruazi wadozifikiria comment enga jukafanya ta l'insécurité riwane contre l'insécurité mwantiatu enga jukafanya yawe mahaka matsawa wanatoshinda wafanya hazizaha watoshinda yensisi maraia ngarifanyao quelles sont les solutions dasi ngarajuka fanya tasimarana tarifanya hata zekrimuzizi ngarajuka engarifanyao hizo ni masuala kabidi kansi lotwalia yone mana mkasisi mimi négociateur mimi sa Komori yonde c'est l'un de mes projets ne sa Komori nganjo fanya agence de sécurité yonjo fanya nganjo fanya bueno nganjo fanya wandado sécuriser ye malaho wandado sécuriser ze atem munziandri wanda sécuriser les hommes d'affaires wanda sécuriser les magasins ces magasins dungo vudi wa masihuni bwana izo la kabida ndodo stwalia izo ndi zori tungo na hunu Faransa ngamonao hunu Faransa banu l'insécurité ngo malani pia banti ko maribasi atanu Faransa andongo tungo hula na hunu shaumwe ngabo wandwa biriliawo ze les entreprises wandwa biriliawo les hommes d'affaires wandwa biriliawo ze nyumba wandwa ngano ngabo les agences ngabo ze agents sécurité zwa hunu ngizo zingi hunu Faransa na Komori kabati ces entreprises kaziti Komori kaziti besemu de par sam babi kaziti Komori bano donc yo ngarjudo jarmali su alayilo e makatrendao parce que yonde zone zekina ze projet zahatu joka nzarifanya mu haunisha Allah ikamgwa apenze ngarjodo zija shatso kanzari ribiremba bititi watukufu izo za habari likabili ribiremba bi harmaye president wa Hedaula e makatianu sharirenge wakati winje ngarjodo zibira maudu ngarjodo rijemadu rezibirenro rezibirenro donc abo izo za habari batukufu merci beaucoup l'objectif un message yangu surtout kanza nabe Idrissa Musa yaziye rido ristahiana rikebazima baba nsondro bazima sonti renti sulo pambusheo renti mala prizo yanu renti tsovada buunu bone renti sikanzani ni jibu sagafu ukaye ekakutanzo dona angalia ekakutanzo dishizo na bawo yabotinje ekakutswele zo na bawo tijabanu busagafu kwa nuhambia ndokaya urantie jalousie haho urantie jaloux ekamjua mbeni ngabo nomination yiho utike jaloux Badrudini katiba nudovumbua Adolfo dovumbua chumejua Adolfo bangar jua wema kafa madiro ya fanyawo
Garia Jwawondo. Bueno. Donc hizo habari batukufu mwishiandro kaya tikanzana rende hommage Yusufa Mshangama ka Yusufa Mshangama mtulozamba ngari mdungawo de pa apa ngari mdungawo nezi mgujo mnikaze mvuza hahe nezi mnajale cette année 2022 banu yaridi yake hajuyu ndondondro hizo habari batukufu. Merci beaucoup. Vive les Comores, vive les 4 îles, vive la République islamique des Comores, vive la démocratie aux Comores, vive la liberté aux Comores, vive le pays de la lune, vive les îles du parfum et vive le président Wahed Daoula Azali Assoumani. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.